अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे ठीक होंगे। आज बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंग्लैंड आने के हवाले से वर्क परमिट के जो वहाँ पे सीन चल रहे हैं। पाकिस्तान से जो वर्क परमिट दिए जाते हैं कितने कितने हकीकत पर मबनी है, क्या वो सारी बातें ठीक हैं? कुछ अंधेरे में इस तरह रखा जाता है कि वहाँ पे जो लोग मकान तक भेज देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया लगाने के लिए तैयार हो। पहले फ़्रॉड की आपको एक नौयत बता दूं कि फ़्रॉड आजकल बड़े प्यार से, बड़ा मोहब्बत बड़ा किया जाता है, बड़ा पोलाइट अंदाज से, कि पैसे लेने वाले कुछ लोग हैं जो ऐसे करते हैं कि लेके कहीं करेंसी पे इन्वेस्ट कर देते हैं। करेंसी ख़रीद ली या बेच दी, या प्लॉट ख़रीद लिया या बेच दिया, या कहीं कर्ज़ हंसना तो हम देते नहीं हैं हर किसी को। तो उसको अगर सख्त ज़रूरत है, अपने पैसे थोड़े से कम है, तो सस्ते दामों आपको कहेगा कि 22,000 के बजाय मैं 18,000 का या 13,000 या 12-14,000 का वर्क परमिट आपको दे दूंगा, काम होगा। तो उसके बदले में वो अपना वीज़ा लेके ख़ुद बरतानिया पहुंच जाएगा और वो पहुंच के आपसे माजरत करेगा और आपको पैसे दे देगा वापस। लेकिन ये भी एक किस्म है मोहब्बत भरी, यानी फ़्रॉड की किस्म है। और एक ये है कि वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करता है या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है। आपका इसमें सबसे बड़ा लॉस क्या है कि आपका टाइम ज़ाया हो जाता है। जिस टेन्योर के अंदर आपने करना है, 3 माह या 2 माह के अंदर अंदर, वो आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। 2 माह बाद बंदा आपको टाल मटोले करके, या 3 माह टाल मटोल करके वो ख़ुद इन्वेस्ट करेगा या ख़ुद पहुँच जाएगा। तो वो आपको पैसे तो दे देगा, आप एक तरफ से खुश हो जाएंगे कि हमें पैसे अपने बर वक्त मिल गए हैं, वो ज़ाया नहीं हुए, वो खा के बंदा नहीं भागा, उसने दे दिए। लेकिन उसमें टाइम आपका ज़ाया होगा। और अगर वीज़े पे पाबंदी लग जाती है या वर्क परमिट ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद शायद आपको ऑप्शन ना भी मिल पाए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप वहाँ से पैसे दे के भी आगे कोई और वीज़ा ले लेते हैं, या आपको वो भेज देता है COS लेटर, जो सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप लेटर सर्टिफिकेट होता है, वो अगर आपको भेज भी देता है, तो वो भी उसकी गारंटी नहीं है कि वो आपको सही भेजेगा। क्योंकि उसमें जिसने गड़बड़ करनी होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्रॉड करते हैं। तो सच में अगर आपको बताया जाए तो इसमें टाइम नहीं लगता इतना। जो जेन्युइन केस होता है, जो ज़्यादा पैसे लेते हैं, वो असली काम करते हैं, वो टाइम नहीं लेते इतना ज़्यादा। और उसमें एक चीज़ ये है कि हम पैसे अगर पूरे नहीं देते, असली बंदे को केस नहीं देते, तो थोड़े थोड़े करके देते हैं, और असली बंदे को भी नहीं देते, सस्ते को, तो वो तो लाजमी फ़्रॉड ही होगा, उसमें आपका टाइम ज़ाया होगा जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर यहीं देखने में आता है कि यहाँ पे कुछ लोग कंपनी खोलते हैं यहाँ पे, या मंजूर करवाते हैं वर्क परमिट, और काम का कोई सीन नहीं होता, बल्कि वहाँ से जो एजेंट के ज़रिए बेचते हैं, अननाउन लेने वालों को देते हैं, जिनको सारी सूरत हाल का पता नहीं होता। तो वो करोड़ों रुपया तो खर्च कर देते हैं, इंग्लैंड आ भी जाते हैं, वीज़ा अगर ठीक भी हो, वर्क परमिट ठीक भी हो, लेकिन यहाँ पे आके कुछ लोग, यानी सारे नहीं, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी बिल्कुल बंद कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, वो 10 बंदों को बुलाते हैं, वहाँ से 10 बंदों के लिए वर्क परमिट भेजते हैं। तो उनको पता होता है उनकी तारीख आने की, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। वो जब आखिरी बंदा आ जाता है यहाँ पे उस कंपनी का, तो उस कंपनी को बंद करवा के गायब हो जाते हैं। फिर लोगों को मुश्किलात ये होती हैं कि यहाँ पे उनको काम नहीं मिलता, या जो डिज़िग्नेशन, जो जॉब टाइटल लिखा होता है, वो प्रॉपर यहाँ पे सिरे से मौजूद ही नहीं होता। अगर वो पहुँच भी आते हैं सेफ़ली, यानी एयरपोर्ट पे भी उनको नहीं रोका जाता, तो तब भी यहाँ पे आके उनको मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं, काम नहीं मिलता। और अगर कहीं और काम करें तो एक तो ये खटका रहता है, तलवार लटकती रहती है कि वो इल्लीगल हैं, कहीं पकड़े ना जाएँ। दूसरी तरफ वो रेट भी किसी सूरत नहीं मिलता। तो ये है कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात उन लोगों को होती हैं जो फैमिली भी यहाँ पे लाते हैं। तो फैमिली के लिए ज़रा अखराजात यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। 700-800 पाउंड से, यानी ईच मंथ का जो खर्चा है वो उससे ऊपर ऊपर है, इससे कम नहीं। तो अगर 50 पाउंड दिहाड़ी यहाँ पे उनको मिलती है, तो 1300 पाउंड बनता है, 4 छुट्टियाँ होती हैं। तो देख लें कि ये बड़ी मुश्किलात होती हैं यहाँ पे फैमिली आने वालों को। लेकिन फिर भी लोग सेटिस्फाई हुए जिस तरह, ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोई ना आए। लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी, ये कहूँगा मालूमात के तौर पे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ना सिर्फ देखें, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी ऑफ पर्सन है उसको भी देखें। क्योंकि जो चीज़ देने वाला है, जो वर्क परमिट देने वाला है, क्या वो ख़ानदानी है, एक नंबर है, ठीक है, आपका जानने वाला है। उससे पीछे जिनके नाम पे वर्क परमिट है, क्या वो आपका जानने वाला है, मेन चीज़ ये है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक गाड़ी लेते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, तो सिर्फ आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं देखेंगे, बल्कि क्वालिटी ऑफ पर्सन भी आप देखेंगे, तो आप कामयाब होंगे। अगर गाड़ी किसी ऐसे अफराडिया के नाम पे है कि जिसको आप, गाड़ी तो आपको पसंद आ गई, सस्ती मिल गई, वो गायब हो जाता है, बाद में कानूनी तौर पे भी कोई मसला होता है, तो सारी ज़िंदगी आपका साथ नहीं देता, आपको लीगल चीज़ भी नहीं देता, तो आप फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। इसी तरह ये भी एक ज़िंदगी का सवाल होता है। तो आप सिर्फ सस्ते के चक्कर में कभी ना फंसें। ज़्यादातर लोग वहीं फंस रहे हैं जो ज़्यादा सस्ता ढूंढ रहे होते हैं,
کہ مجھے فلاں ورک پرمٹ بندہ سستا دے رہا ہے، 1000 پاؤنڈ 2000 پاؤنڈ کم دے رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کو نہیں جانتے، پیچھے کمپنی کو نہیں جانتے، آپ کو دینے والا بھی پیچھے کمپنی کو نہیں جانتا، تو پھر آپ سمجھیں کہ اپنے ساتھ ظلم کر رہے خود، اپنی جمع پونجی پوری ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھنے میں آیا، ہمیں بھی ایسے ملتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی کے ویزے پہ آئے ہیں، اس کمپنی کے، وہ کمپنی ہے ہی نہیں سرے سے، پھر آگے کام نہیں ملے گا، تو یہاں کے اخراجات میٹ کرنا اتنے مشکل ہے، یعنی کہ ہمارے پیسے کی ویلیوز اتنی ڈاؤن ہے کہ یہاں کا 1000 پاؤنڈ اور وہاں کا 3.5 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 پاؤنڈ کا 3.5 لاکھ نہیں دیکھیں، آپ جہاں سے آ رہے ہیں وہاں سے آپ پاکستانی 3.5 لاکھ روپے دے کے انگلینڈ کا 1000 پاؤنڈ لا رہے ہیں، آپ نے تو 1500 مہینے میں خرچہ کرنا ہے، اگر ود فیملی آ رہے ہیں 1500 خرچہ کرنا ہے، یعنی ایک مہینے میں 3.5 لاکھ خرچہ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے اکاؤنٹ کر لینی چاہیے، اور پھر وہیں بات کہوں گا کہ صرف کوالٹی آف پروڈکٹ نہیں دیکھیں، یعنی ورک پرمٹ کی کوالٹی یہاں پہ نہیں دیکھیں، کوالٹی آف پرسن بھی لازمی دیکھیں، یعنی کوالٹی آف پروڈکٹ کو خالی مطلب ورک پرمٹ کی کوالٹی نہ دیکھیں، بلکہ کوالٹی آف پرسن بھی لازمی دیکھیں، یعنی جو شخصیت آپ کو ورک پرمٹ دینے جا رہی ہے، آپ اپنا مکان بیچ کے یا جائیدادیں بیچ کے یا کچھ بھی کر کے قرضہ اٹھا کے جیسے بھی آپ لینا چاہتے ہیں ورک پرمٹ، تو یہ ضرور سوچیں کہ جو دینے والا ہے اس کی اہلیت اتنی ہے، کیا وہ سٹینڈ کر پائے گا اگر گڑبڑ ہوئی، 2 نمبری ہوئی، یا اس سے پیچھے کوئی آپ کا جاننے والا ہے جس کمپنی کا ورک پرمٹ ہے، تو تب ورک پرمٹ خریدیں دیکھ سن کے۔ 1 نمبر چیز ہوگی، کوالٹی آف پرسن بھی دیکھیں گے، اپنے کانٹیکٹ میں اگر زیادہ مہنگا بھی لے لیتے ہیں تو وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کیوں کہ اگر آپ زیادہ مہنگا کسی اپنے جاننے والے خاندان والے سے لیتے ہیں تو کم از کم یہاں پہ 2 نمبری ہوگی، تو وہاں پہ اس کے گھر جا کے تو بیٹھنے والے ہوں گے، آپ کے گھر والے گھر جا کے اس کو پوچھ سکیں گے، اس کے گھر والوں کو کہہ سکیں گے کہ ہمارے فلاں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہاں پہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کمپنی کس کی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ یہاں پہ تو آپ کو کوئی چیز دنیا کی مفت نہیں ملے گی، تو پھر زیادہ مسئلہ بنے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ دیکھ سن کے ہر کام کرنا چاہیے، اس لالچ میں آ کے نہیں کہ آپ کو سستا مل رہا ہے۔ باقی ریٹ کا یا تنخواہوں کا دار و مدار اسی طرح ہی ہے بچتوں کا، جیسے کہ ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تعلیم مکمل فری ہے اور نہیں ملتی، بہترین روزگار حکومت کے ذمہ ہے اور وہ نہیں ملتا، وہ صرف کتابوں کی حد تک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی نا کوئی باقی سسٹم جو جمع نفع ہم کر کے آتے ہیں وہ اسی طرح کتابوں کی حد تک ہے، تو لہٰذا ہمیشہ دیکھ سن کے اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ کسی کو روکا جائے، کسی کو باہر یا بیرون ملک جانے کے لیے کوئی دل آزاری کی جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ دیکھ سن کر احتیاط کے ساتھ کوالٹی آف پروڈکٹ اینڈ کوالٹی آف پرسن دونوں دیکھ کے اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، اس میں آپ کو اختلاف کا بھی حق حاصل ہے، دلیل کے ساتھ آپ مہذب انداز سے اختلاف رائے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، تھینک یو، اللہ حافظ۔